हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हूँ मंगलवार संध्या। आज संध्या समय राज्य में अनेक नुआ नुआ कटकणा लगी। यह सहित देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही। आज सुना रूपा दर हो कि आज कोरोनार ताजा अपडेट हो समस्त खबर गुड़िक जानीपारे। तेणु भिडियोटी संपूर्ण देखिले आज संध्यार सबू खबर गुड़िक जानीपारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। बड़ खबर रे गंजाम जिले में लगिला कटकणा। समस्त धार्मिक अनुष्ठान को बंद कला जिला प्रशासन। कोरोना को दृष्टि रखी गंजाम जिले में नुआ कटकणा लगाई जिला प्रशासन। गंजाम जिलार समस्त मंदिर, पार्क, बेलाभूमि यह सहित ग्राउंड एवं विभिन्न ह्रद को 7 दिन पर बंद करिछि प्रशासन। आसंता काली ठारू एही कटकणा जारी कराजिबो। एही समय संपृक्त स्थान गुड़ी को सानिटाइज कराजिबो। 21 तारिख जाए एही कटकणा बलवत्तर रहिबो। से भली सर्वसाधारण स्थान में भी मेरु यात्रा एवं पणा संक्रांति उपरे कटकणा जारी करा जायछि। नंबर 1 आज राजधानी भुवनेश्वर जन्मदिन 1948 मसीहा एप्रिल 13 तारिख में भुवनेश्वर को राजधानी मान्यता मिलता। आज 73 वर्ष पदार्पण करिछि आम राजधानी। 1936 मसीह ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश परिणत होगा पर नूतन राजधानी प्रतिष्ठा पाई ब्रिटिश सरकार जोन्स कमिटी गठन करते। यह कमिटी ओडिशार अनेक जगह को राजधानी करने सेतबले प्रस्ताव देते। शेष में ओडिशार प्रधानमंत्री सेतबलर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहुला हरेकृष्ण महताब भुवनेश्वर को राजधानी करने प्रस्ताव देते। पर यह प्रस्तावटी मंत्रिमंडल में पारित होता। पर राज्य विधानसभा गृहीत होता। तबे 1948 एप्रिल 13 रे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। नंबर 2 होटेल रे बसी खाई पारिबे नाही ग्राहक। बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी बलांगीर जिला टिटलागढ़ पौरांचल में मंगलवार ठारू उपखंड रे थिबा समस्त जलखिया दुकान, रेस्टोरेंट एवं होटेल रे बसी खाई पारिबे नाही ग्राहक माने। यह बदल में दोकानी माने खाद्य पार्सल देवा पाई निर्देश देइचंती उपजिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय। एही नियम पालन नहेले आईन मुताबक कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली कुहा जायछि। नंबर 3 कोरोना पाई बोड़ी ठाकुराणी और तारा तारिणी दर्शन उपरे लागिला कटकणा। कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु गंजाम जिलार तारा तारिणी मंदिर एवं बोड़ी ठाकुराणी मंदिर दर्शन उपरे लागिछि कटकणा। तारा तारिणी मंदिर रे केवल स्थानीय बासिंदा ही दर्शन करि पारिबे, किंतु बोड़ी ठाकुराणी मंदिर रे केही दर्शन करि पारिबे नाही। एपरिकी मंदिर को जिबा आसिबा रास्ता रे जानवाहन चलाचल बंद रहिछि। ठाकुराणी यात्रा अस्थायी मंडपरु 2 जण पूजक कोरोना रे आक्रांत होगा पर प्रशासन पक्षर एभली निष्पत्ति निया जायछि। सेपटे आज माँ तारा तारिणी तृतीय पाली चैत्र मंगलवार यात्रा पड़ी। कोरोना कटकणा लगी जिला प्रशासन एपरी निष्पत्ति नहीं। नंबर 4 जगतसिंहपुर जिलार धार्मिक पीठरे लागिला 144 धारा। आज ठारू जगतसिंहपुर जिलार धार्मिक पीठरे लगी 144 धारा। आज एवं आसंता काली 2 दिन पर यह कटकणा लगी। आसंता काली महाविषुव पणा संक्रांति। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ी चली। यार मध्य कोविड संक्रमण रोकने महाविषुव पणा संक्रांति और झामु यात्रा उपरे कटकणा लगा जाइए। सारला मंदिर, गोरखनाथ मंदिर यह सहित धानकुद पीठरे 144 धारा लगी। विभिन्न मंदिर रे भिड़ को रोकने जिला प्रशासन पक्षर एभली पदक्षेप निया जाइए। नंबर 5 अन्नोषा योजना को 5 वर्ष वृद्धि कले सरकार। राज्यर सहरांचलर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गर पिलामानंको गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई अन्नोषा योजना कार्यक्रम को आउ 5 वर्ष वृद्धि करा जायछि। ए नै मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। 2024-25 वर्ष मध्य 25,000 छात्र छात्री मानक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई खर्च करा जिवो 569 कोटी 90 लाख टंका। नंबर 6 कोविड कटकणा उल्लंघन में 1,58 लाख टंका जोरिमाना आदाय। कोविड नियम उल्लंघन करिथिबा अमानिया मानक ठारू 5 दिन में 1.5 कोटी टंकार अधिक जोरिमाना आदाय कलानी पुलिस। 5 दिन भितर मोट
56,256 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 1,58,73,200 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 5 ଦିନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ନଥିବା 1,161 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 1,56,900 ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବା କାରଣରୁ 10,149 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 31,48,300 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଥିବା 50,000 ଅମାନିଆ 1,40,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରେ 50ଟି ଲେଖାଏଁ ଶଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟାରେ 20% ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଆଇସିୟୁର 50% ବେଡ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, 25 ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ। 2 ଜଣ କି ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 25 ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ। ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଜାଲିଆତି। 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି 1700 ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1784 ଜଣ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1035 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକି 749 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 303 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ତଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 241 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 201, ସମ୍ବଲପୁରର 114, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 91, ଗଞ୍ଜାମରୁ 80 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଦେଶରେ ଆଜି 161,000 ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ମିଟର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ହୁ ହୁ ହେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଦେଶରୁ 1,61,736 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରୁ 879 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,36,79,450ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରୁ 97,168 ଜଣ। ନମ୍ବର 11, କରୋନା ଟିକା ନେଇଥିଲେ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ସୁଧ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ନେବେ ଏହାର ଫାଇଦା। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଭାଇରସର ଟିକା ନେଇଥିବେ ସେମାନେ 25 ବେସିସ୍ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ 0.25% ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇବେ। କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈକାଡ ହାରରେ 0.25% ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ରହିଛି 1,111 ଦିନ। ନମ୍ବର 12, ଆଜି ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଆଜି MX ଉପରେ ସୁନା 0.41% ଖସିଛି ଏବଂ 46,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ। ସେହିପରି ରୂପା 1.26% ଖସି ଆଜି 66,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ। ତେବେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 43,550 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 47,550 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି।